Adong ang Tripur Kshatriya Samajni General Secretary और चीनी लोगी तो चीनी त्रिपुर क्षत्रिय समाज में वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विश्वजीत देवबर्मा आबन लोगी तो चीनी त्रिपुर क्षत्रिय समाज में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी चीनी प्रीतिमा देवबर्मा आबन लोगी तो चीनी श्री बदल प्रेसिडेंट रियाद देवबर्मा संतिनी प्रेस मीट खाने उद्देश्य का बात प्रेस मीट खाने नांगनी कारण चीनी त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि मुगै बरक कक्ष हिसाबै दंबागै संतिनो प्रेस मीट मा खालायदा दा प्रेस मीट खायमानि आज जों कोनो पलिटिकल बा राजनीतिक दलनि बागै बा राजनीतिनि बिपक्षे आबया तिनि ताम कारणे त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि मुंबाय तिनि प्रत्येक जगह राजनीति दल बाय गदाल जामुय दंखाबा राजनीति बाय थंजागै दंखा आकारनि सिथुंनि प्रेस मीट खालायलायमानि कारण थानायाव जों गोबां नुखा कमेन्ट्स जे त्रिपुर क्षत्रिय समाज आहाय त्रिपुर क्षत्रिय समाज रायहैनाय बेखौ जोंनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजखा पुरापुरि भावे राजनीतिनि उर्थे एबं जों राजनीति बाय गोदान जायगा गणतंत्र देशआव जोंनि केबो नत जों भोट होनांगौबा भोट होयै दङ आबा आलादा बिषय फियाबा चीनी त्रिपुर क्षत्रिय समाज का पूरापूरी न्यूट्रल एवं पूरा सामाजिक कारण चीनी नाहामुनो तांगमुं तैमुं ताई हुकुम के ताई विशेष हलिया चीनी वाइस प्रेसिडेंट अगन पूरा ब्रीफिंग दै साखारो आओ अमो चीनी समाज रुगै दाल बिदाल जेबाबे कक्सिल सालाय जाकमानि अमन रुगै तिनि चुं प्रेस मीडिया बंद रंग मान हुनका उइलानो तिनि फाइमान जाक फाइनाय जे प्रेस मीट नि बागै फाइनाय फाइमान जाक फाइनाय जत आदम रंग नरक जारा जारा सारां सापि हिंदी कक त्रिपुरा हिंदी टाइम्स चैनल हिंदी कक तमा हिंदी नरक न आं उइलानो बेलाय खाका हाम्मा याफार उइलानो खुलुमय चीनी टिप्रासा बसं पंच त्रिपुरी जतनां बसाकांनि काली पूजा ताई दीपावली आं थारबायनि याफारो उइलानो काली पूजा बा सामा पूजा जेसांफानो हिंदी मा शक्तिनि जे पूजा थांनाय असामुताय थांखा दश विद्यानि जे मुतायनि बिसिंग मा कालियुंखा कालिका शक्ति सुंदी मुंदी बटनी कारणे काली पूजा पुरानो नुजागो ताबो चीनी समाज जे अरय परय विभिन्न अपशक्ति फाइनाय विभिन्न भावे त्रिपुर क्षत्रिय समाज नि मुगे दाल बिदाल जे कौरव शिलसाजाक तमानि अमो आं आनी जे निजेनि व्यक्तिगत भावे प्लास समाजनि हইতে आं जे बुजिमान म कुनुया बरकनि बिसिंगो जे असुर भाव जे अपशक्ति दङ प्रत्येक बरकनि बिसिंगो काहामबो दङ हामिया ओ हामिया भावनो खिमिना बाबैनो जों असामुताय खायो काली पूजा खायो प्रत्येकटानो शक्तिनि आराधना अंका बिसिंनि काहामनो जों साखाव परिष्कार खाय जानारिनानि अमन अंका शक्ति पूजानि मूल उद्देश्य तिनिनि प्रेस मीटो जे थांनाय कयेक दिन दइरा जों नुगो जे फेसबुक रग क्षत्रिय समाज जतन सुंहर जन अमुक क्षत्रिय समाज अम दिलीप देवबर्मानि क्षत्रिय समाज दे ना बबा साबो नरकबा साबो आसले व्यक्ति विशेषनि बुंमुं आं खोनानाया फियाबा क्षत्रिय समाज अम महाराजा बीर विक्रम माणिक्य बाहादुर 1930 जे संसाय क्लांगमानि ब जे उद्देश्य तुई जे थिनांग आफ्रोनि टाइमो जेरकम राजतंत्र उलताय तंगा काजे चीनी समाज अरय परय नांगा नगिनै ब समाजनो रागिना बागय ब जे संसाय क्लांगमानि ब जे एस्टाब्लिश खाय क्लांगमानि म पुणे काचारा इतिहासनि
পাতাও থাংপাইকা বিভিন্ন আন্দোলন বিভিন্ন মানে রাজতন্ত্র হইতে গণতন্ত্র ফাইকা 1950 ঠিক ন মানে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে চুং পালাই যাখা বা পালাইও ফিয়াবা ত্রিপুরাও চিনি বড় অরই পরই ভাবে যে থাंनाय 70 বছর থাंमानि उल थांनाय 2008 चिनी मानगानां बिजन कारा चिनी डॉक्टर अतुल देवबर्मा पेडिट्रिशियन ब सुइकुरुं आपरो चिंता फेगा जे चिनी बरफनि अरई परई समाज चेतनानि अभावे हयतोबा मन चुं जदि समाजन राग्रिना हिंकाय ठीक ओ आदर्शन नाहारैनाय तांगमुं तुइमुं हुकुमनो चुंमा राग्रिनाय आबुनि बागै ब त्रिपुर क्षत्रिय समाज ताइसा संसारखिमानि अम 1930 नि क्षत्रिय समाजनि जे बेरेमो जे मतादर्श जेटा नाहार मुंनो लुगैनो अम ख्लाइजाक फानो बनि कन्स्टिट्यूशन किसा आलादा ताम हिमाके 80 বছর সাকাংনি সমাজ ব্যবস্থা বাই তাবুকতে কিছা ফেরো তাবুকনি চিন্তন ফেরো যেহেতু আপন রাজতন্ত্র তো মানে তাবুক গণতন্ত্র ফাইকা आ हिसाबै चिनी जे माने एनब्लेम बडी जाखा जे तांगमुं तुइमुं हुकुम अमन रोगै 2008 হইতে चुं विभिन्न बाधा विपत्तिनि कारणे अनेक कष्ट मानखा 14 বছর चलिखा उनि काचारा 2018 चिनी बिसिंगनो चिनी ताको बकरा संनि बिसिंग पटनि किसा लुप फाइका कारण अम जेहेतु राजनीतिक दलिया बा सामाजिक दल एक ही पदबीसी दिन तंगमिया आफ्रो पदनि कारणे चेयरमैन पद जेहेतु चिनी कन्स्टिट्यूशन करे फियाबा आफ्रो 2018 नुकजाखा जे ना चेयरमैन तन्ना नांनाय कारण बयस्क जारा जारा बयोज्येष्ठ समाज चेतनाओ जारा आसुदिन सामुखायनो ब्रह्मत रिहेबिलिटेशन मारिनाय अमन चिंता खालायाखौनाय आफ्रो चिनी बिसिंग किसा मरय परय नांलायमा कारणे आफ्रो दुइटा पार्ट जे पार्टनि मूल पार्ट साबोम लुपरंग नुगै दङ कारण तांमुं तुइमुं हुकुमो जेटा मेइन चिनी जे मुटु अमन चिंता खाइनाय चुं जेटा ताव ब तुइ दुलै दंमानि बुनै काचारा 18 जेटा उमानि बरखाय दफा बाय दफानि बागै फर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल माने बनी जे मुटु पुरोपुरी आलादा अमखाय माने राजतंत्र माने माने राजनीति बाय मिलिजाक कक चिनी फर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल कन्स्टिट्यूशन नि कगनो पुरोपुरी चेंज खालायजाका जदिओ चिनी लोगो व्यवहार खालायजागो किन्तु चुं कोनो समय चुं खुलुम काहिनो और हामबाय रिजाक जाय होक हम जानि जे कन्स्टिट्यूशन अनुयायी ना तबे चुं खा खालायो चिनी बिसिंग जारा इप्रासा जारा चिनी वाथक मानिनाय खारसि मुतायनो जारा मानिनाय माने जारा पारा केरनाय लुकु सामुं खायनाय जतनि बागै चुं सामुं साबो खालायाबो तो समाज सिव ताबो चिनी बिसिंग आलादा खे कुनो इंकोना करै सन्देह नांना करै जारा समाजनि सिरिसितिनि हाजार बছর रमै जेटा चुं लामफ्रा वाथक रि फाइमानि 14 देवता जेटा पालाई फाइमानि खारसि मुताय ताई चुं सारा बছর जेटा चुं मामिता बोरियान सिमिचेंगि आबुनल मामिता तारपरे हांग्राय बुइसु जेटा चुं पालायो सामाजिक भाबे ओ रीतिनीतिनो जारा तुइ दंनाय बनो तिप्रासा और कोनो जारा राजनीतिनि चिंता खायाखने राजनीति लाइनो थांनाय बरक थांदि किन्तु राजनीति वो जरा ऑलरेडी प्रेस मीट खाइनाय कायसा राजनैतिक बदल हाबजाक बर तांगय प्रेस मीट खाइना नां इ बुमुंगो अमन चिनी दुर्भाग्य कारण चिनी निजिनि ताको गकरा बय एक समय तंमानि ताबो चिनी ताको गकरा फानो बनि जे तं बनि स्वार्थ निजिनि स्वार्थ सिद्धिनि बागै बनि जे विचार धारा अम परिष्कार सिजागो आबुन बागैनो फेसबुको विभिन्न भावे समालोचना खाइजाका दुर्भाग्य अमन जे अमहाय ताकु बरक एक समय चिनी लगि तंनाय अथच समाज तो साबायका त्रिपुर क्षत्रिय समाज मुंगे ताको ब सित्रारिना बागै विभिन्न बागै बनि व्यक्तिगत बनि जे
উদ্দেশ্য চরিতার্থ খাইনা বাকে প্রেস মিট খাই ফিয়া মিডিয়া বন্ধু সং নরক ফাইকা দিনী নরং শেয়ার খাইনান নরং থ্রুতে যতন থাইনাং ই মেসেজ নো आं रहरना मुसुंगो रिना मुसुंगो जे समाज समाजनि जे चिन्तन खाचिनि जे 13 नम्बर जे शिड्यूल कन्स्टिट्यूशन कास्टमारी ल प्रविशन जे आमचायो जे जनजाति गोष्ठी जेटा हिंजामानि हिंदी बाय चुं जे मुक्साफ्र चुं जारा संदुब्य सं विभिन्न भावे विभिन्न बुंरिकाना किन्तु चुं जे तिप्रासा बुइचे साबुं फानो रिथोन किन्तु चुं काथार ताम हिमाके चुं निजिनि रि तांना रुंगो निजिनि बुंगुल बाय चुं बुंगुल साया खने चुं रि ताकय कान्ना रुंगो चिनि चामुं नुमुं पुरोपुरि डिफारेंट स्टाइल चुं 20-25टा डिश दं चिनि एवं चिनि जे माने रीति नीति पुरोपुरि यूनिक माने के बाय मिलिया मौलिक आबार सेपारेट जे कारणे कास्टमारी ल प्रविशन संविधान 13 नम्बर शिड्यूल ताई 342 नम्बर शिड्यूल अनुयायी अम चुनो एसटी हिसाबे 1952 स्वीकृति रिवे चुनो जे फैसिलिटी रक रिजाका बा चुनो नाई दंगो फियाबा आ बिसिंगो 13 नम्बर शिड्यूल जेटा जे कास्टमारी ल संविधान स्वीकृति रिनानि क किन्तु चीनी एरियानि जे थांनाय 1950-52 হইতে তাবুক জরা যে সরকার গণতান্ত্রিকভাবে 71 পূর্ণাঙ্গ রাজ্য উমানিয়া হলো তাও কিন্তু কাস্টমারি ল চুনো রিজাগিয়া মানে সংবিধান কাস্টমারি ল প্রভিশন দङ ফিয়াবা অরনি গভর্নমেন্ট যতক্ষণ পর্যন্ত মন মানে ক্লোডিফিকেশন খায়া কোন অমন এপ্রুভ খাই ইকনি গভর্নরনি এপ্রুভেল মাইয়া সাক ও কাস্টম ন চুং মাইয়া যদিও জমাতিয়া হদন রিজাক কাহিনয় ডিডিএডিসি দাবি খায় রিয়াংনি প্রসেস দङ কিন্তু মরক শুধু কাগজে পত্রে শিখো কাস্টমারি ল প্রভিশন 13 নম্বর শিডিউল যে ধারা সুইজা আ হিসাবে বা অর যে 342 যে যে এসটিউনি আন্ডার যে যে মানি রক চুনো রিনা তমানি তাও কিন্তু অম গভর্নর সহ এপ্রুভেল যেটা যে রাই দাও চুমানা তমানি আবমা থাকায় চুং সামাজিক ভাবে চুং স্বীকৃতি চিনি হইতে চিনি সমাজ হইতে যেটা চুং রিনাই ম্যারেজ সার্টিফিকেট হিন্দি এসটি সার্টিফিকেট হিন্দি বার্থ সার্টিফিকেট ডেথ সার্টিফিকেট অমজত রিনানি অধিকার চুং মানে যদিও অম লামাও একটা সময় চুং পালকে ইউনাইটেড সামমা খাইনাই ফিয়াবা চিনি সমাজ চুং চেষ্টা খাইমানি ইয়া বলো চিনি বিসিঙ্গ এত দাল বিদাল ও মানে বান্তুব খাংরাই রক যেরকম কাইসাতে কাইসানো মিকো এখন ওই রমৈনা রমা হাই চিনি দেবরমা হিনজাবনাই টাইটেল আসলে টাইটেল সে দেবরমা এ যে কমিউনিটি বেস দেবরমায়া কয়েকদিন আগে এডিসি টিডিএডিসি হইতে সিও নি সিগনেচার গানা কাইসা চুমুখা অস নোটিফিকেশন বা ও মেমোরেন্ডাম অনেক ভুল চুমমনা প্রটেস্ট বখাইকা তাম হিমাকে অর ত্রিপুরা হিনই কোনো ত্রিপুরা হিনই কোনো কমিউনিটি করে ত্রিপুরি উন্নয়া আর তে কাইসা 9 নাম্বার তে 8 নাম্বার রিজাকা দেববর্মা কোনো কমিউনিটি এজ এ ত্রিপুরিনি আন্ডার সাব কমিউনিটি উন্মা ইনকাই মহাই ভুলবাল নুকজাগো যাই হোক তিনিনি মূল মুদ্রা কখা ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ বিভিন্ন রাজনীতিনি বড় অরুণীন আচায় অরুণ থুইও বড় সমাজ ত্রিপুরাসা সমাজ থাংনাই 1000 বছর দইরা অন্য চলি ফাইমানি অর কত রাজনীতি ফাইকা কত থাংনাই সমাজ কিন্তু ও সমাজ চুং আপ্রব চাকুই চাও আপ্রব চুং মসদেং চাও আপ্রব চুং যেভাবে তাবুক চামা হাই ব্রেমাপতি আওয়ান্দ্র চাও তিনিবো চাও যে পালাই মানে চুং তিনিবো ম পালাই দङ কাজে চিনি সমাজ পরিবর্তন হইয়াবে আবনো চুং মহারাজা বাইব মালাইফ্রু মহারাজা চুনো সাকা যে চিনি বুবাগরা যে সমাজ তন্নি কিন্তু রাজনীতি সমাজ নি তলা সমাজ রাজনীতি নি ঊর্ধ্বে পুরোপুরি সেপারেট চিন্তা ভাবনা খাই তলাঙ্গি অব কক্কাহাম ফিয়া বাতাবো কামনুকজা যে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ নি মুঙ্গে একটা বিশেষ সংগঠন ইনভলভ হয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রাম রখাই মানে অম একদম চাইয়া
চিনি আপত্তি হিংকাই সমাজनि आइडेंटिटी तनारिदि कारण समाजो जेप्रो राजनीति हाबनाय अमुकुनो दिनो यूनाइटेड तंगिया कारण समाजे विभिन्न राजनीति बरफ तंनाय आरो कासा कपुर कसम आयेन पिपिता करात बुबार विभिन्न रकम दं काजे समाजो जेसा बरफ तंनाय फियाबा इनगो जेमन जुं जुता खुलगै हामाहाय मन्दिरनि कोनो मान्डबो जेमन जुं याखालाब जुं तला खिबिनाय चिनि जे बाबना आत्म विचार स्वार्थ जुं जेमन जुता स्वरूप जों खिबियो এখন মন্দিরে থাকমা হয় অমাহাইনো সমাজনো जों পবিত্র কথা বলা উচিত জানি যে ভাবনা তংমান কিন্তু সমাজ ত্রিপুরাসা সমাজনিনো বাহাইকে বাসাকাঙ্গা বরিনানি চিন্তা খালাইনানি বাগৈ आं কয় যতন এবং সমাজনি সুবুদ্ধি বিচার সম্পন্ন সুস্থ নাগরিক যারা ব্রংনি থেনে কইমু जों निजिरान बिसिंगो बुमुं तुयै अमाहाइके सेगलाइमा हाय उम्मानि साया যারা সমাজে লাইনে তংনাই বো সমাজে লাইনে তংতং যারা রাজনীতিनि লাইনে তংনাই বো 8-10টা রাজনীতি দङ তাও অভাব করে নকশিনিবো রাজনীতি দङ হ্যাঁ বিভিন্ন খুম বুবার দङ দা দङ অভাব করে অস্ত্র শস্ত্র বাইবো বই রাজনীতি খাইও তাও বাথাই বাইবো খাইও বুবার সিমি যে জানি ইচ্ছা মতে বো খাইতন কিন্তু যেদিনও সমাজनि बागै आसुकनाय जों যতন समान समाजनि चिंता काहामनि बागै फायदि जों आसुकै कक सालाया आबो जावानो देखायसानि कइमो समाजो जतन सराय टिप्रासा समाजो ताबो ड्राग एडिक्शन एतो सिद्रा भाबे थांनाय सप्ताहो अमरपुरो चिनि टिप्राजो चिनि जारायबासा सेमाओ बो फाइजाका क्लास 7 ओ भर्ती ताकलाय क्लास 8 ओ बोले एचआईवी पॉजिटिव हाउ कम कारण बो बुरैबासा जुंगागे चंगो जे चालाबासा शयतान बरं सिबि ड्राग एबिउज अमाइके ड्राग इनको बाय सिरिंज बाय नामानि हुइतो एचआईवी उना हिंतो ता बुरैबासा बो इनभल्व अमो समाजनि सिद्रा मानैनो तुइ फाइदि जों पालखाय यूनाइटेडलि गाहामबाय जों चिंता खायानो राजनीतिनो लाइनो अनमा चावो फाइदि समाजनो गाहाम खायना बागै आगबलायनाय निजेरान बिसिंगो বিচার হানিয়া তুই সিদ্রারিয়াওই ফাইদি जों गाहामबाय फायानो আর রাজনৈতিক ভাবে বিভিন্ন ইস্যু তংনাই আবো जों समाजनि হইতে সায়াওই আবো যে রাজনীতিनि যে লাইনে স্পোক পারসন দङ মিডিয়া পারসন দङ বড় সাতন তাংলাং समाजनिबो আবো প্রটেস্ট খাইনাই আনি ব্যক্তিগত অভিমত আসলে সাওয়াইনা आं যতন খুলুমো দিবা বলনি কা কাহাম ইয়াফারো যতন গাহাম তংবাদি তাবো নাকি সামে अब जे साइमाया मते थानाय हसन पर्यन्त महाराजा आबनो नायकलियाना कारण बारो जे मुमानि मोताबे बरक तांसाका हदा काउन्सिल बा जे चिनि बिलिक बाबु सनो अब खलायखाने अब बने ताताल मानजांनाय बो मानजानाय हयतो बरक सनो निमन्त्रण दिलेन तबे पर्सनली सेमनो राजा तो कोनो दिन अपे खलाय थानाय जेप्रो शुरुआत खलायगा और राजा सनो डायरेक्ट खलाय सनो इनवाइट खलायगा सिनी एम कमल सर को सनो डायरेक्ट इनवाइट सनो बोइना इनवाइट काउन्सिल अफ टिप्रासा फदा बाय अब नवाजी जाथनानि सामाने आबो बेपारता न काउन्सिल अफ टिप्रासा फदाव करिदा काउन्सिल अफ तापुनि को ठीक न हदा काउन्सिल जेटा टिप्रासा फदाव काउन्सिल अफ टिप्रासा फदा काउन्सिल अफ जे टिप्रासा फदा सेमाव जेटा फर्मेशन अमनो तुय समाजनि बिसिङाव तावबो बुजिनानै किसा सन्देह दङ पाकिस्तानी एवं जों जे सीमानि मते ताबुक जे जमा दिया हदा बरक आरनि नखरै फैगोन যদিও आगिनि सेमा जराते जाय दंनाय हदाफ्रा बरक लाइसुओ किन्तु काताल जारा बरक सापर्ट करे अम हदारंनि बिसिङाव যদি কোনো সন্দেহ থাকায় जों आसुगलाय कट सालायानो किन्तु तिनिनि प्रतिपाद्य বিষয় মই अम तिनिनि ओंखा क्षत्रिय समाजनो थुयै ताइगेसन 2022 नि एप्रिल मासो 213 पालायजाखा कानालु माकमलपुर आजागाव बुबाग्रा हिसनेस प्रडक्ट किसुमानि को बाहादुर बनि जे खुबायखान दल दस बुं गोसखाङो सावो आंसे क्षत्रिय समाजनि याफां आ क्षत्रिय समाज बायदर गोसोजाखा दंना बुंति एभरे ठीक ताखौनि प्रश्न फायानो आं वानाखा माने आं आगिनो बाबिखा
তবে প্রশ্নটা আং কক ত্রিপুরানি হইতে কিছু বেশি আশা মানে যাই হোক তিনি অন্যদিকে রেফার খাইগা মতে প্রশ্ন বন বেশি খাইকব যাই হোক অম ই প্রশ্ন অংখা তাবো চিনি কিসা পরিষ্কার হনানি সময় ফাইকা যে বুবাগ্রা মহারাজা বকি সমাজনি লেভেলও দন্নাই না সমাজনি থ্রুতে রাজনীতি দুগুনাই অম বনি থেনেস অমনি উত্তর চিনি মহারাজান থেনেন উন্নাই অমনি উত্তর ইনানি মতো আনি সামর্থ্য করে আমি খুব চিকন বক ফিয়া ববাই চুং 5 বার আসুকা সমাজনি রীতি রায়দা তুই মহারাজ কিন্তু পরিষ্কার সাজা নর সমাজ হিসাবে তন্ডি রাজনীতি বা সমাজ তার সাবলে অম কিন্তু মহারাজ লিখে চুং যেটা বুঝি মানে মিটিং রোগ যেটা সিদ্ধান্ত ফিয়া বা মিডিয়া রোগ যেভাবে ফেসবুক রোগ নব মহারাজানো ইদানিং নব অনেকটা ও দিলীপ বাবু সঙ্গী কারণে যে সাইমিয়া কারণ সঙ্গ দোষে লোহা জলে বাসে মহারাজানো সুযোগ নানা পাবে যে কোনো ইনভলভ থেকে আবো মহারাজান শেষে আচ্ছা নন দুইটা ক্ষত্রিয় সমাজ থাকা ত্রিপ্রাসার তাবা যারা ক্ষত্রিয় সমাজ দনাই রক সাবনত বড় পুত্র সানাই নন দেশানাই নাতে খরকসার অন দেশানাই তাবো ত্রিপ্রাসা স্পেশালি দেববর্মা ত্রিপুরী যারা ত্রিপুর বড় যারা তক্তুই বাই যারা গড়িয়া এখন শোনায় বড় তক্তুই বাই গড়িয়া এখন শোনাই না বড় বিশ্বাস করে তাবুক শাক জরা অচাই রাই দাও পোল্ট্রি টক দিন বুতুই বাই তো এখন শুইয়া ইংকে যারা পোল্ট্রি টক নি বুতুই ন যারা স্বীকৃতি দিনাই বড়ক বাই ইংকে বড়ক লস্করনি সিস্টেমও থানাই কিন্তু চুং কিন্তু দেশি টক নি বুতুইবেন চুং এখন শু কাজেই আং আশা খালাयो লুকুরক তাবুক টক বুতুইবেন শু যে জায়গা জীব পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্ব গানা আর পোল্ট্রি টক তো খুম্পাই মিয়া ববাই তো পূজা চলিয়া আবার অঙ্কে পোল্ট্রি টক বাইনা আবার হিমা কম গিয়া কিন্তু যারা সারাই মানে তাম পারানি চৌধুরী হাঙ্কর সর্দার স্টেট লেভেল কাছারও ময়ালু সর্দার এই 4টা লেভেল হাঙ্কো মানে চৌধুরী যদি বিধি যদি ওয়াইনচুক নিকায় চৌধুরী চাইতে মানবো পারা নরম সাথে নং যদি ত্রিপুরাসা পারা নরক মাথাবো ব যদি ওয়ানসা বিহিক নিকায় চুম্বন ব পারানি পড়ো ব ত্রিপুরা চাও চামং নমো কিন্তু ব চৌধুরী চাইনি ব যদি রামদা হিংকে ব চাই দেবা চাইনি ব যদি মানে ইনকো বেদিব তুই রুজে ইয়াকে ব চাইনি এই 3-4টা নিয়ম যদি চৌধুরী নি থেনে হিংকায় আপ টু রাজা লেভেল অব্দি আগে হাইনো বিচন বীর বিক্রম মানিক বাহাদুর অব্দি তখন চুম্ব হাইনো চুং যে তিনি পথ চালাই চুম্ব খারি খাইছে চুম্ব কিন্তু হাইকে না বেদি সুঙ্গত বাবা হাইকে খাইছে চিনি আনি বুড়ি তো ওয়াইন জুকিয়া কাজে আং তো চাই তা আং জিএস বতং খাবন বাগাই কাজে ও রাইটা আনি ইচ্ছা বাইয়া সিদিন সিমে ও রাইটা বাই চলে ফেমাছে তাবো কিছু অংশ বড় নিজিনি পদ ওই যে সামানি ব্যক্তি স্বার্থ নিজিনি পদ করইছে কনস্টিটিউশনাল চেয়ারম্যান পদ সানামকা পারাও সে চেয়ারম্যান এডিসি ভিলেজ খানামানি কিন্তু তাবো কি এডিসি চেয়ারম্যান নি হাইনো ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজেও চেয়ারম্যান পদ চালাই তো কথাবো ইংকে তা পদ নিবাগৈ যদি সমাজ খাগাই কি কথা আবো বরং ব্যাপার লুকুনো চুং সাপার খাইনা দিয়া আচ্ছা ওয়ান জিরো রানা খানকে ত্রিপুর খটে সময় তংমাই আমতে না ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ তংমানাই কিন্তু চৌধুরী চাই চৌধুরী চাই ওই যে পদ হবে বত স্যার বোবাগ্রা নতিኛই নोंथाइखौ যদিও প্রশ্নটাও কমপ্লিট থাকো এটা সালটিয়া সেকান পলিটিক্যালি যে গখরান কিছু থাকি প্রদর কিছু থইকা ও যে লাইন একটা স্লোগান অমতই বড় রিঅ্যাকশন দরকা নরমাল পুরো সানা যেত বড় ইয়াবো নরমাল যে কোনো সময় রাজনীতি নিব গ্রামারও তোমরা না আং রাজনীতি নিয়ে বড় কিন্তু এজ এ হিউম্যান বিং প্রত্যেকটা নিন একটা প্রোটোকল তো প্রত্যেকটা নিন একটা বনি একটা ফ্রেম ফ্রেমও তঙ্গয় সমাজ যেমন চুং সমাজ তুই তঙ্গ রাজনীতি নিয়ে লাইন বাড়ি থাকাকায় এই যে তগলাই সুগলাই বুলাই ওই যে সুরলাই এইসব মানুষ রাজনীতি দাঙ্গা মার দাঙ্গা উহাবন কারণে ও ব্যাপারে চুং যদিও তিনি অর কোনো আং কমেন্ট রিগলা কিন্তু অমহাই বুলাই তগলাই বা যেটা কন্ট্রাডিক্টরি
কোনো মানে থুইয়া সাকাং থুইও বিনয় অমতাবং নংসংপাবো মাসাও কয়েকদিন আগে খরকসা থুইয়া বুড়ি যুগ নবতো সবয়া কোনে কাবলাই কবলাইকে সীমালোকে সকা বড় কাথানাকে সকমাইবা অমরকম খা বরকনি তমুং চুংনাই অমযত সমাজনি দুষেন চিনি দুষ সমাজ চিন্তন যেপুরো প্রতিটি সমাজনি বরক দায়িত্বশীলভাবে আবনো পালাইয়া ওंखायनो সমাজনি হইতে রাজনীতি যারা থাंनाय রকমफोरा गाति হুম সমাজ আবনভাবে চুংরাंना দরকার সাবো বুসুক জরাতৈ সানানি অধিকার দं আনি পুকুগো কক সানা রাंनांगिया मोबाइल কক साफ्रोतो रां तांजागो কক साफ्रो কক सानानि बागै रां नांगिया हिनै जे जातै आं सानाय अमबो কক गाजै कन्ट्राडिक्टरि কক हইতে एभয়েड दंमानि বেলে কাহাম আনসার মানছে যে রাজনীতি যেহেতু সমাজনি তলাও দङ আপনি আঙন মাসনা কক্সি রাজনীতি নিরিচাই রখাই তো নন মাস পেবে নেতাম উংজা আবুসি আনসার কাহাম তাও কে নন তামসি সাইতে মানখা তামনি নিয়ানি তো প্রবলেম সমস্যা চিনি দেববর্মা গোষ্ঠী রঙনি বিসিংহ এত মত বাংলায় বব দাবি খায় কিন্তু একজাক্ট দাবি যে একটা ইউনিফর্ম ভাবে ও কাস্টম মানিব মনোজ মারিনাই অমাইকে একই ইউনাইটেডলি চুং কোনো আন্দোলন খাইছে অমন মেইন কারণ জমাতিয়া হদা মানফ্রু নাই বড় পপুলেশন হইতো 90 হইতে 1 লাখ কিন্তু বড় 15 হইতে 20,000 বড় এডিসি থাঙ্গয়া কোন বড় আপলোড যে টিডি এডিসি নি সিএম রাতা চরণী কোন বড় ডেপুটেশন রেখা যদিও তুমি ক্ষত্রিয় সমাজে তুমি 2000 থাঙ্গা আপলোড অমাইনো কাইসা সমাজ নারোনা বাগাইতে কাইসা সমাজ চুবাচু অবশ্যই দরকার কারণ সমাজ এককভাবে তো থাঙ্গই মেয়া যতবাই পালে মোলেরও থাংনানি বমুনো তো সমাজ না ওয়ান সুমারতো তমাইকা থাंनाय হলাই না না তাবক সাকুনিয়াখো সাকাং চিনি সমাজনি ইসে হামিয়া চিন্তা মা কালী চিনি আমা ত্রিপুরা সুন্দরী থেনে অমন নায়ও চিনি বিসিংহ ত্রিপুরা বিসিংহ যে বিভিন্ন শিকরা ভাবনা ও ভাবনার হইতে চুন মুক্তি রিথন ফাইনাই খানানি পূজাও নি মতে সরকার থেকে তো মরনা বাগিতিয়া চিনি বিসিংহ সাইয়ানি সাবলে না না সরকারনি প্রবলেম যদি গরই হিংকায় বত 1950 সনের রিমা খাবো 1950 আ বিআর আম্বেদকর যে কাস্টমার ল রিওইনাই যে সংবিধান ডিসেম্বর 23 তারিখ ইনকা যে অম চালু খাইমানো সৈরিকা জানুয়ারি 26 তারিখ সরি ডিসেম্বর 26 তারিখ সৈরিকা ওল্ড নেম তালো 49 নি জানুয়ারি 26 তারিখ হুঁকাইতাব জনসাধারণ নিভাবে প্রজাতন্ত্র দিবস যেটা পালাইবানি যতন ভাবে ওপেন খাই দেখানা বলে আপনি নিজে পার্লামেন্ট ইনকাই আপনি কাস্টমারে ল প্রভিশন রিনানি ভাবে তঙ্গইলে তাম নারুবা কারণ দিল্লিনি বরক তো সিয়া যে কাস্টমারে ল ও সোসাইটি ও কমিউনিটিনি ও আসাইমানি রায়দাতা বাহাইকে আবু সু তামো খাই ত্রিপুর বাহাইকে পালাই খাইজাপুর বাহাই আবু তো ব্রক সিয়া না আবু চুংসে মা ফোনো না যেই কারণে 60 বছর 70 বছর 80 বছর লেমানি কারণ আবু তাবুক চুং পালকে দেববর্মা যারা যে লাম্প্রাওয়াথম মানি নাই বনি রায়দানো একইভাবে ইউনিফর্মলি চুং পালকে 5,000 10,000 থাঙ্গুই যদি গভর্নমেন্ট এখানে প্লেস টিটি এডিসি ও নেচারালি গভর্নমেন্ট তো ডিসএগ্রি নি কোনো ব্যাপারে আসল ককাই চিনি বিসিংহ 2-3টা পার্টমা কারণে ফান কম নিন মতেকে নর ফাসিলিটি বো যে কাস্টমারে ল নিজে সিমেনি নাও নিজে আলাদা জমা তাই ওই বর্তিও জমা না জমা আলাদা একই ন সিমেনি বই তো কাইছেন বলে কাইছেন গেতামু ইংয়ান কথা উংয়ানি কারণ চিনি বিসিংহ ওই যে তিনি জরাতই তিনি আং সামা হাই তাই খরকসুক সাকা যে দেববর্মা টাইটেল নব কমিউনিটি হিসাবে অফিসিয়াল কাইসা গভর্নমেন্ট বলে টিটিএডিসি গত অবত সংবিধান বাইরে যাবলে বাহাইকে পাবো ইনকো নোটিফিকেশন খাইমা খাবো বাহাইকে রং কাইসা ইনকো ত্রিপুরা হিনে কোনো টাইটেল ন কমিউনিটি রিমা নহয় নং 1 নম্বর রেখা ত্রিপুরা কমিউনিটি ন টাইটেল ত্রিপুরা তো ত্রিপুরি কমিউনিটি সিং নাই দেববর্মা তো ত্রিপুরি সিং নাই গাবো তো ভুল ইনকাই মহাই চলিমা কারণ চিনি বিসিংহ ইউনিটি অভাবনি কারণেই নহলে